Hey hey hey, kembali lagi guys bersama channel Dear Junior. Hari ini kita sedang panen kangkung guys. Ini tanaman sayur kangkung guys. Kita sedang panen guys. Siapa tahu nih banyak guys. Oke guys tuh banyak kangkung guys. Oke guys, jalan ke sebelah sini guys. Uh, uh, ada mainan guys. Uh, apa ini guys? Uh, ada mobil terdampar, guys. Uh, bagaimana ini, guys? Kita angkat saja, guys. Uh, keren. Ini si mobil polisi, guys. Keren. Mantap, mantap, mantap. Bagaimana kita ini? Uh, lumayan, guys. Kita cuci dulu, guys. Kita cuci, kita cuci, kita cuci, kita cuci. Oke, guys. Oke, guys. Wah, keren nih. Mobil polisi, guys. Oke, guys. Kangkungnya kita pindahkan dulu saja, guys. Oh, sayurannya kita pindahkan, guys. Lumayan, guys. Kita dapat mainan di sini, guys. Niatnya mau ngambil sayuran, guys. Malah dapat mainan, guys. Keren. Siapa tahu masih ada, guys. Sekitaran sini, guys. Come on, guys. Kita cari, cari, cari. Kita cari. Betul, guys. Apa itu, guys? Apa itu, guys? Kita cari, guys. Uh, uh, keren, guys. Apa ini, guys? Mobil polisi, guys. Kotor, guys. Oke, oke, guys. Kita cuci, guys. Come on, guys. Kita cuci, guys. Cuci bersih, cuci bersih, cuci bersih. Oke, guys. Sudah bersih, guys. Keren. Mobil sedan, guys. Wah, lumayan, guys. Kita satukan, Masukkan, masukkan, masukkan. Come on, guys. Kita cari lagi, guys. Siapa tahu masih ada, guys, di sekitaran sini, guys. Oke, guys. Betul, guys. Di sini, guys. Ternyata ada mobil molen, guys. Warnanya kuning. Tersangkut, guys. Tersangkut, guys. Shush, shush, shush. Mobil molennya besar, guys. Keren. Warnanya kuning dan orange, guys. Keren, guys. Kita masukkan, 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 masukkan. Cuci dulu, guys. Kita cuci, kita cuci, kita cuci, kita cuci. Oke, guys. Kita masukkan, guys. Keren, guys. Oke, guys. Kita cari lagi, guys. Siapa tahu masih ada, guys. Di sekitaran sini, guys. Come on, guys. Wah, kotor, guys. Hati-hati, guys. Jatuh, guys. Oke. Oke, guys. 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 Jatuh, guys. Kita pindahkan dulu saja, guys. Di sini, guys. Keren, guys. Oke, guys. Kita cari lagi, guys. Siapa tahu masih ada, guys. Coba, guys. Di mana, guys? Itu, guys. Ada, guys. Ternyata ada, guys. Mobil polisi juga, guys. Ini si sedan, guys. Ini mobil polisi kita, guys. Mobil polisi Indonesia, guys. Keren. Mantap, guys. Kita cuci, kita cuci. Cuci sampai bersih. Oke, guys. Oke, guys. Keren, guys. Sudah bersih, guys. Oke, guys. Kita cari lagi, guys. Oke, guys. Siapa tahu masih ada, guys, di sekitar sini, guys. Guys, kita cari. Guys. Betul, guys. Ada siapa ini, guys? Ini si mobil Tayo, guys. Ini siapa namanya ya? Silani ya. Betul, guys. Ini Tayo, guys. Keren. Mantap. Kita masukkan, masukkan. Masukkan. Come on, guys. Kita jalan lagi, guys. Siapa tahu masih ada, guys. Wah, betul, guys. Betul, guys. Ternyata ada, guys. Mobil polisi, guys. Keren. Mantap. Mobilnya mobil balap ini, guys. Keren. Oke deh, kita masukkan. Masukkan. Kita jalan lagi, guys. Come on, guys. Aduh, hati-hati, guys. Hati-hati, di sini banyak lumpur, guys. Ada, guys. Ternyata, guys, di sini, guys. Kecil, guys. Ini mobil polisi, guys. Kecil mungil, guys. Keren. Ya, lumayan. Kita masukkan. Oke, guys. Kita jalan lagi, guys. Itu masih ada di sini, guys. Oke, guys. Banyak kangkungnya, guys. Kita malah dapat mainan. Tadinya mau ngambil kangkung, guys.
Apa itu guys? Hati-hati guys. Sepertinya ada ular guys. Itu ular guys. Wah, awas guys. Hati-hati guys. Oke guys. Hati-hati guys. Kalau bermain di tempat seperti ini, takutnya ada ular guys. Ada ular sawah atau ular rawa guys. Mobilnya sampai dibelit sama ular guys. Hati-hati guys. Hati-hati guys. Guys, nanti kita kepatuk ular guys. Jangan main sendirian ya guys. Kalau main di sawah harus sama orang tua guys. Hati-hati guys ya. Dapat mobilan kita guys. Ada ularnya guys. Kita tinggalkan saja guys ularnya guys. Hati-hati guys. Seram. Takut. Lumayan guys. Kita sudah dapat banyak guys. Oke guys, kita review guys. Banyak guys. Come on guys. Kita bawa. Kita tinggalkan saja ularnya di sana guys. Oke guys, kita review guys. Kita dapat mobilan banyak guys. Lumayan guys. Ini lumayan. Kita simpan di sini guys. Kita dapat mobil molen guys. Keren nih mobil molennya, gede guys. Ini apa guys? Kita cek. Wah, kita putar cek. Ternyata jalan guys. Masih bagus guys ini. Keren. Oke, kita dapatkan satu mobil molen. Ya, mobil molen itu guys ya. Oke guys, kita cek lagi guys. Ini dia. Kita mendapatkan mobil polisi guys. Keren. Mantap. Oke guys, kita hitung lagi. Mobil ketiga guys. Mobil polisi guys. Mobil polisi Indonesia guys. Keren guys, keren. Ini mobil keempat guys. Keren. Mobil polisi kita juga guys. Ini mobil Indonesia guys. Keren. Cek lagi guys. Mobil polisinya mobil balap ini guys. Keren. Wah, kita dapatkan Tayo guys. Keren nih mobil Tayonya, keren guys. Mantap. Wah, ini dia guys. Mobil polisinya guys. Simulnya kecil. Keren guys. Kecil guys. Kita cek lagi guys. Wah, ini dia mobil ambulans guys. Ambulans atau mobil polisi guys ini guys. Keren guys. Sepertinya mobil balap guys. Tapi memiliki sirine guys. Keren guys. Mantap. Satukan guys. Keren. Kita mendapatkan berapa buah guys? Ternyata banyak guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys. Lumayan guys. Kita bawa saja guys pulang. Jangan lupa ya guys, like and subscribe ya guys. Keren guys. Jangan lupa guys. Bunyikan loncengnya dan klik like-nya. Keren. Sampai jumpa lagi di channel Petualangan Dear Junior.